Hadirin para Rabu sebutan kaula muljaki, saya paling terakhir yang kika dinto salam. Nih Pak, saya terakhir salam. Bapak para tak percaya terakhir terus begele Pak Ustad. Nih kepone salam Pak. Salam mungkin boleh tak konek. Salam Pak. Saya salam pertama ke kangan. Assalamualaikum warahmatullah. Seneng kaki. Tapi salam mereka beda tengkane juga Pak. Ngatep dek beda. Saya oleh iltifat mereka wajahnya saja. Assalamualaikum warahmatullah. Bedi-ben betul nih Pak. Bodoh kata ngoreng. Assalamualaikum warahmatullah. Kia salaman. Siap. Assalamualaikum. Ya salah nih Pak. Tentang seneka. Wajahnya saja. Assalamualaikum. Sekiranya mata ini bisa melihat pipinya orang yang ada di belakangnya. Neka. Terakhir salam. Tak bisa bawa-bawa Pak. Misalnya sampean penternas rep. Assalamualaikum. Maalaikum ke siapa? Jengku apa jeng ke tibi? Sampean kan ke tibi apa jeng? Mun ke tibi ka. Pakai domir mukhotof ka mufrad. Assalamualaikum warahmatullah. Oleh Pak. Tak oleh. Pas jemaah ben binina. Assalamualaikum. Siap. Tak oleh Pak. Tetap assalamualaikum. Assalamualaikum. Atau balik. Alaikum assalam, tak bisa juga. Tambahi wau assalamu wa alaikum juga tak oleh. Lafadznya tertentu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng kaki? Paham ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin al-a'izza, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan, segenap Dewan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Poncana Utara, dan juga yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan segenap pengurus Masjid Amantu Billah dan juga warga sekitar Masjid Amantu Billah, dan para hadirin sekalian yang sempat hadir di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan berkah dan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rabu, para hadirin sebutan kaula muljaki, ni kecak mutura sawas ki. Sawas mutura ki. Mutura sedaja. Sombong sedaya. Membeda sedaya kula cak daya, are-are ketumbar jahe. Para Rabu sebutan kaula muljaki, kula torcukan para Rabu sedaja wajib hukumah asyukur, kotu asyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam pepangkian Kak Dinto semangken beten kula cukan para Rabu sedaja beda pepangkian saya beda kenengan saya engki Kak Dinto dalam masjid cukan apolong ben orang-orang saya neka wajib hukumah beabaan sedaja Kak Dinto kula cukan panjenengan wajib asyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga berkah ben rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kala ben aba ben para hadirin neka asyukur ka Gusti Allah paringi rahmat semangkin sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Rabu sebutan kaula muljaki, insyaallah mangken neka dan kula bahas tentang fikih madhab Syafi'i Kak Dinto. Tepatnya yang akan saya bahas berkenaan dengan arkanus sholah. Saya bemabe saos ki Pak. Saya derende, tak sekiteki, saya pangkempang. Ben kula nyon salah setong dari pengurus deki untuk menjadi tutor praktek
seikhlasnya untuk mempraktekkan dasar-dasar melaksanakan ibadah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seperlo kau nengi para hadirin para Rabu. Nyempe ke pangeran Kak Dinto tak bisa sembarangan. Nyempe ke pangeran tak bisa sekar betibi. Nyempe ke pangeran ini kepada aturan. Nah, aturan Kak Dinto di dalam naungan ilmu fikih. Itu buaki bi ulama innallaha la yu'badu illa bima syuri'ah. Allah Kak Dinto tak bisa sempe kecuali kalaban pan sepenapan syariat akhir sareng Allah Subhanahu wa taala. Terutama beabaan seteja Kak Dinto para Rabu para hadirin tujuanna eta tiaki dan kula seteja nih kah? Kula para hadirin panjenengan seteja eta tiaki sareng Allah Subhanahu wa taala sobung ketetian selain. Pak beda tebuna pangeran Pak. Engkau aku bae kakek tu nyari kangkui nguan sapeh. Beda sana kita tebuna pangeran Pak. Pernah mangki sobung. Engkau aku bae kakek ya untuk ngare. Beda sana kah? Sobung. Engkau aku bae kakek untuk acual cuko. Beda Pak. Sobung. Ngare nguan sapeh. Ajual cuko alakoh maksudnya Kak Dinto engki salah setong sarana untuk nyembel ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jabalik Allah akan bae-baean saja Kak Dinto wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setong tujuanna ibadah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sepaling pakon sareng Allah Subhanahu wa taala engki Kak Dinto salah setongah bejeng Pak. Napa Pak? Apa aja? Banyak orang abahas tentang kemaslahatan hidup. Banyak orang abahas tentang kesenangan odi. Pon Pak tebunu ulama la tabhas anis sa'adah wa anta lam tusalli. Udah aja punya acaca tentang kemaslahatan odi pun kakek tak apa aja. Abahas tentang kesogian, abahas tentang rezeki, abahas tentang pajuna jualan, abahas tentang juduh, abahas tentang anak, sebenarnya dunia sebenarnya pembahasan tebun ulama la tabhas anis sahadah. Udah cak abahas tentang kebungaan sebenarnya dunia Kak Dinto wa antalam tusolli mun kakek tak gelem apa jam masjid apa pernah mangken Pak tapi mun beda musyawarah kelakon yang kamu Pak kafe masjid apa raja tapi beda musyawarah kafe apa mun musyawarah yang masjid engki beda musyawarah sahabat yang compon apa muntah masjid cek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajari berdepan pun apa nikah kelakon yang masjid musyawarah apa pernah kanjeng Nabi musyawarah nih kamu Pak masjid ngajari taklimul mutalim misalnya belajar mengajar ngajari para sahabat kanjeng Nabi ngajari nih kamu Pak masjid lemangken masjid tujuh rajo nyari sompongan man kaman masjid itu pernah tapi kosong esena adan 5 waktu pe nak kana sini kini nih kisah suruh adan sepo-sepo beda ning pasar kabeh Pak beda ning sabe nguan sapeh ngare sini kene suruh adan semuanya tentang kelentong ala babar le neka saya poci di baaban ke Gusti Allah saya paringnya ke Allah todus tak todus Pak todus neka saya sebut innallaha la yu'badu illa bima syuri' Allah tak sampai kecuali dengan apa yang telah Allah syariat kepada kita semua. Para Rabu, para hadirin sebutan kaula amul jaki, maka perintah Allah Subhanahu wa taala ibadah salah setong Kak Dinto engki bejeng Pak. Pak apa jeng Pak? Apa jeng Pak? Jawab aja berdoa masih tak apa jeng gula di pasar tat ngocak apa jeng takok bual tak apa jeng todus. Mun sampean teman merengnya adan Pak lafat adan badan ndak seneka hayya 'alas shalah napa maknanya Pak ini ke maknanya Pak hayya 'alas shalah napa maknanya Pak mayu apa jeung mayu siapa jeung mun sampean Pak la apa jeung gaji bi Allah Subhanahu wa taala. Sekedua apa? Hayya 'alal falah. Mun apa jeng baru bunga Pak. Falah. Kalau pingin sampean bahagia hidup dunia dan akhirat, maka kerjakan sholat. Apa jeng? Nek ketero bunga terus sogia, terus nyamanah, terus tenangah.
terus masuk surga. Kapan suruh apa jeng tak gelem. Beda orang bicara tentang sholat, hatinya becik pak. Ini tanda-tanda hatinya diliputi oleh setan. Naudzubillah. Insyaallah para Rabu, para hadirin setuju nih orang-orang sesae, orang-orang soleh, hendak hadir neng majelis kak dinto berarti termasuk orang-orang epoci sareng Allah Subhanahu wa taala. Para Rabu sebutan kaula muljaki. Dalam apa jeng kak dinto beda rukun pak. Rukun apa jeng beda peto beles. Kula bahas kitab Safina kak dinto ki. Nika kitab Safina. Karang sarang Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Terus disarahi tambe di ulama orang Indonesia. Saya nama Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani orang Banten pak. Orang Banten. Saya nambahi dak kitab Safina, Safinatun Najah tadi syarah Kasyifatus saja. Dalam kitab tadi toh rukun-rukun sholat nih pak, rukun orang apa jeng, neka kotu berkena pak, beda peto beles, kayak ngaiki beda kenapa pak, peto beles, neka rinci bigula, kan gula tanya, mun sampean sabar pak, dak pengajian kak dinto, terus lagi nih bigula, kan mun sampean tak sabar pak, engki pada preman gula pak, mungkin sampean terus ngereng, buat tore, maki sampai pukul 2 malam deki lah nanti sampean bigula, kor dak ngaji. Kemun empon lah dah, empon gula. Nika soalnya agak banyak, makanya kontrak dari ada. Kata gula nika pak beda model-model dosen. Model-model dosennya kan tanya aki ke mahasiswa. Kontrak pendidikannya mana pak? Kontrak pembelajaran. Mun sampean kesokan tore, mun sampean tak kesokan, empon gula boleh mana? Milik TB selain saus. Katina apa nika? Terus lagi. Rukun sholat nika pak, beda peto beles. Sepertama niat. Nih pak, rukun nih pak, mun sampean apa aja nggak, kotu beda rukun dan syarat gitu pak. Syarat nih kelakuan kelaku sebelumnya sampean apa aja. Salah satu syaratan apa pak? Ngadep kiblat, kotu suci dari 2 hadas. Nih salah satu syaratnya mana pak? Kemudian sampean pun lah takbir, nih masuk ke dalam rukun, sudah masuk ke dalam rukunnya sholat. Rukunnya sholat ada 17. Di antara yang 17 yang pertama yang kika dinto niat. Pertama nih niat. Nah ini pak, bikule bedanya pak. Niat dia kebeni colok pak. Misalnya apa jeng saling babaktoh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Niat yang colok sampean pak. Niat yang ini sana sampean pak. Niat kahula apa aja ngeduhur 4 rakaat ngadep kiblat karena Allah Taala. Ini tak sah pak. Tak sah pak. Apa napa? Karena aku lisan. Niatnya kekenengan ka mah. Ateh. Mun atene sampean saya ngocak pak. Allahu Akbar. Ning atene sampean ngocak niat kaula apa aja ngeduhur 4 rakaat ngadep kiblat karena Allah Taala. Ini sah pak. Senajan lisan sampean tak melafatkan niat. Mun sampai misalnya lisan sampean gak dito melafatkan niat, apa yang ben atena nek sae. Atena niat, lisan niat. Lisan nek tujuan apa? Ayu awina alal qalbi. Nolong de ateh male atene ke nyaman melafatkan lafat-lafat nih niatnya sholat. Nek pertama apa? Tentang niat orang apa jeng ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pon nikah ponlon. Kemudian saya kedua nikah. Rukun saya kedua takbiratul ihram. Pak, gula tanya pak. Lah nikah sambil praktek di gula lagi. Pak. Kan tuh pak. Kan tuh. Takbiratul ihram nikah ngangkat tangan nengah napa Allahu Akbar pak. Allahu Akbar. Berarti saya kocak takbiratul ihram Allahu Akbar. Senajan tak ngangkat tangan tak apa pak? Ngangkat tangan hukum mah sunat. Paham pak? Berarti saya kocak takbiratul ihram takbir pak. Allahu Akbar. Ngangkat tangan ini ke sunat pak. Ngangkat tangan ke sunat. Deki bahas bikul ini kan. Ngangkat tangan ini ke sunat. Lah saya kocak takbiratul ihram nek beda syarat pak. Syarat teh beda 10. Syaratnya orang takbiratul ihram engki kak dinto beda 10. Pertama di antara 10 neng orang alafat aki syarat takbiratul ihram engki kak dinto pertama
halatal qiyam. Orang takbiratul ihram kau tu mancung. Senai ke Pak? Mana bojeng lagi? Si pertama. Kemudian si kedua Kak Dinto, wa antakuna bil arabiyah. Kau tu cak Arab Pak. Beda saya kantor orang Madura, saya takbir kelaban cak Madura Pak. Pangeran Maharaja. Beda Pak, tak sah Pak. Wajib cak Arab. Makanya sampean minimal, mak kita oneng ngaji sampean Pak. Mak kita oneng ngaji, minimal oneng lafaz takbir Allahu Akbar. Beni Allahu Akbar Pak. Enggak orang takbiran Pak, apa sah tak apa sah. Sarung BHS kapal telasan. Songko celeng tekeng kecocong dia adaan. Toju paling ada nak mek paling nyaring. Allahu Akbar sih. Beni Akbar Pak, Allahu Akbar. Kemudian selanjutnya syarat wa antakuna bilafdil jalalah wa bilafdi akbar. Wajib kalaban lafaz Allah ben lafaz akbar, tak bisa kente selain tak. Sambian saking cing alim apa kente selain Allahur Rahman. Tak oleh Pak. Allahur Rahim. Ni ke tak oleh. Pakun setong Allahu Akbar. Bisa lagi? Ini ke syarat tak. Kemudian seterusnya tertib bainal lafdhaini. Kau tu urut Pak, balik oleh non. Tak kenging Pak, balik bisa sampean. Akbar Allah tak bisa. Jadi lafadznya harus tetap urut Allahu Akbar. Kemudian wa alla yamudda hamzatal jalalah wa ada mimaddi ba'i akbar. Tak oleh lanceng aki hamzanah lafadz Allah. Dari mana ni pelanceng Pak hamzanah? Allahu Akbar. Beda saya sini ke Pak? Salah nih ke Pak? Keliru Pak. Jadi saya tepak Allah masih lanceng Allahu Akbar. Lah nalaikan sampai ngocak Allah. Neka pahadiraki niat Pak. Dalam hati sampai apa jeng napa? Misalnya pojong duhur Allah. Berarti dalam hati niat kaula pojong duhur 4 rakaat ngadep kiblat. Hal nekani fardu dak beton kaula karena Allah Taala. Ketika karena Allah Taala baru mari Pak. Allahu Akbar. Seneka. Jadi bareng antara Allah niat ben lafaz akbar. Tak kenging sampean Allahu Akbar. Tak bisa Pak, tak oleh. Ane tak oleh pelanceng, abbaan juga tak oleh pelanceng Pak. Mun bade seseneke Pak, empon suruh cek ngimami Pak. Suruh cek ngimami dadi makmum saos. Mun ngotot Pak suruh pejeng tibi bae Pak. Biasanya kan bade sing ngotot, polan engko seneguk masjid ya. Pas takbirnya lopot Pak. Allahu Akbar. Suruh kebudi bae. Dadi makmum. Mun ki ngotot udah baca tukaran Pak. Ngalah bae sampean. Nikah. Terus wa alla yushaddida al-ba'ah. Cek petasdid ba'an Pak. Allahu Akbar. Lopot nih ya. Allahu Akbar. Ini lopot Pak. Saya tepak Allahu Akbar. Terus wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan. Tak oleh tambahi wawu. Kadang orang yang tambahi Pak. Allahu Akbar. Ini tak oleh Pak. Atau tambahi ada wallahu akbar. Tak oleh Pak. Cek tambahi pan pun apa? Pokoknya Allahu Akbar murni Allah. Allahu Akbar. Kemudian wa alla yakifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Tak oleh ambu abid otabo sekejap. Allah Akbar. Tak oleh Pak. Nyambung nih Kak. Allahu Akbar. Seneka Pak. Tak oleh ambu. Allah Akbar. Tak oleh. Membeda saya ngak nih Pak tegur bi sampean. Congkok mare ngaji sepina. Bila malam Lailatul Ijtima ben cakanca NU. Pesan nek Pak. Karena sampean lestari ngaji. Kemudian wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Hukum wajib Pak mengedingaki takbir, lafaz takbir ke kopi ngetibi. Jadi kata orang apa jeng senega Pak? Kulengan utana nggak Pak? Saya temu je siapa jeng? Mereka tak oleh Pak, tak kenging nih Pak. Kau tuh ngeding minimal kopi ngetibi, minimal kopi ngetibi. Misalnya apa jeng ketibi nih, misalnya apa jeng ketibi sampean.
Allahu Akbar. Ini kau pengen tibi mirangnya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Minimal kau pengen tibi. Mun jamaah kau pengen orang lain kau tuh ngedingi. Jadi penyaring Pak. Allahu Akbar. Lah nekah syarat-syarat dalam ngelafat aki takbir. Seterakhir wa ta'khiru takbiratil makmum an takbiratil imam. Makmum tak oleh lebih ngada dari takbirnya imam. Tapi makmum cedek mengada. Imam kita takbir ki sufufakum. Mau temu makmum lah. Allahu Akbar. Ngada laju gelun jangan melaju makan ya kak. Terlalu laju. Neka tak oleh Pak. Tunggu aba-aba dari imam. Neka tentang syarat-syarat takbir. Tentang syarat-syarat takbir. Lah neka rukun saya nomor 2 Pak. Rukun saya nomor 2. Bade pampak kenengan Pak. Bade pampak kenengan saya sonat aki untuk ngangkat tangan. Nah, neka Pak. Takbiratul ihram melafazkan Allahu Akbar. Saya ngangkat tanang neka hukuma sonat hi. Bade pampak kenengan Pak. Saya pertama inda takbiratul ihram. Nalekana sampean takbir angkat tanang Pak sonat hukuma. Allahu Akbar. Nah, bikula balanan ya. Lah, ngangkat tanang saya tepak Pak. Ngangkat tanang saya tepak. Kalau merujuk kepada tuntunan solat, saya keluar lagi sarang pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Merujuk kitab itu, aturan yang benar dalam mengangkat tangan segak dito. Neka, ibu jari tangan ini berada di bawah ini. Apa namanya ini Pak? Ibu telinga. Repot Pak, kula nyebut embu Pak. Saya kula letandi embu Pak. Mauan kula embu banyak yang tak bisa Pak. Embu nanak maksudnya Pak. Oh kelak macam embu nanak. Bener-bener kan tuh Pak. Lah, jari-jari tidak terlalu Allahu Akbar. Bisa mati lampu. Ini sabotase dah. Kenapa? Break lu Pak. Tak bisa rokok aja pas sampai masjid. Break. Oh, Alhamdulillah. Udah kan, sudah hebat. Bisa lanjut nih kah? Oh, hebat masjid dah. Udah kan sudah beruk. Banyak PC nih sampean, Pak. PC itu banyak gen sudah. Lah, lanjut lagi. Lah, cara nak takbir sana kah? Kedua ibu jari berada di bawah ibu telinga. Tanang cek terlalu rapat Pak. Cek sini ke Pak. Kemudian cek terlalu renggang. Seteng-seteng bayi antara rapat dan renggang. Kak dinto loros Pak. Untuk tak sini ke Pak. Jadi ketika takbir Allah, pandangan di tempat sujud. Pandangan berada di tempat sujud. Enten tak dengar sini ke Pak. Atau cek nundun sini ke punten. Melihat tempat sujud. Jadi praktek kaki sini kah? Allah. Ketika sampai melafatkan Allah ni kah? Apa yang ben kaulah, apa jengah duhur sini kah? Mun sampean bisa cak Arab Pak. Ketika bilang Allah berbarengan dengan lafaz usolli. Bisa ya Pak? Allah artinya usolli. Allah artinya usolli sini kah? Jadi praktek sini kah? Allahu Akbar. Kapan mare ngocak ning dalam Athena, saya niat sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ini pas mare Pak Akbar seneka. Lah neka sunat ngangkat tanang. Neka setong kenengan. Kenengan saya nomor 2 Pak. Tempat yang nomor 2 sunnah untuk mengangkat tangan ketika ruku. Nalekan ruku Pak. Allahu Akbar. Nah ini Pak. Sunat Pak. Sunat ngangkat tangan. Jadi ketika ruku Allahu Akbar. Serika. Pas boleh saya nomor 3 bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Saya keempat semarena tahiyat awal. Tahiyat awal Pak. At-tahiyatul mubarakatuh nih kah? Sampean mancing Allah
akbar. Sunat hukumah. Mun sampean sujud tuh Pak, cek angkat tangan. Beda orang biasa sini kaki mau sujud masih ngangkat tangan. Allah. Neka keliru Pak. Keliru. Neka salah menempatkan tempat sunnah. Jadi yang diingat 4 tempat ketika mengangkat tangan dihukumi sunnah. Yang pertama inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Kemudian yang kedua inda ruku, nalekana ruku. Saya katelok bangun al-qiyam, al-i'tidal, bangun dari ruku. Saya keempat setelah tahiyat awal. Setelah tahiyat awal. Pon. Deka rukun saya kapeng 2. Rukun saya kapeng telok al-qiyamu alal qadir, Pak. Mon pejeng fardu, Pak. Misalnya duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nika wajib ekelako manceng alal qadiri. Kaangkui orang saya. Halo. Kaandi orang saya mampu, Pak. Jadi mun orang mampu manceng, mun apa jeng fardu, ekelako toju, pejengnya tak sah, Pak. Apa pejengnya tak sah. Mun pejeng sunat, Pak, sampean tempona sengkah misalnya, saya mancengnya biasa pejeng tahajud. Biasa pejeng duha sampean. Pengcek sengkana saya manceng. Sampean apa pejeng toju? Sana penten, Pak. Sah. Mun pejeng sunat, mun pejeng fardu wajib hukumnya sampean manceng kecuali sampean tak mampu. Mun sampean tak mampu, Pak, empon kabeh, Pak. Misalnya lem Jumat banyak gelu, Pak. Tege empon tak kelar manceng, kapan manceng terketeran melolo. Yang kiu wes pejeng toju mun seneka. Karena mau mancing repu sampean. Lah nika wajib hukumnya mancing de orang saya mampu. Dalam pejeng fardu. Selanjutnya yang keempat maos Fatihah, Pak. Rukun orang apa pejeng saya kapeng 4 maos Fatihah. Lah maos Fatihah nika, Pak, beda syarat ben rukun nah. Nah, beda syarat ben rukun nanti boleh baca aki. Syarat maos Fatihah nika beda 10. Saya pertama tertib, Pak. Dari ada alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Menurut bacaan Asim sama Hafaz itu bisa 2, Pak. Bisa 2. Mun beda orang maos misalnya saneka maliki yaumiddin tak pelanceng mana? Biasanya orang itu maos katin apa, Pak? Arrahmanir rahim. Pas? Malik lanceng ji biasanya kan. Lemun beda orang maca maliki yaumiddin. Siapa kelero, Pak? Siapa kelero? Nek tepat karena oleh baca 2 baca lanceng bisa, baca pandek bisa. Deki di sampean salah, Pak, kelero terus tibi deki, Pak. Aduh, are madhab dimmer ya. Pola kan tak ngaji tajwid, cak aja lanceng. Dan bacanya bisa 2, Pak. Bisa maliki yaumiddin, bisa maliki yaumiddin. Seneka. Nah, ini kan kudu tertib, Pak. Dari ada sampai budi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalam maos Fatihah, Kak Dinto. Misalnya seneka, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak oleh, Pak, ambu, Pak. Bacaan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan sini kebiasaan. Narik nafas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kita kenging, Pak. Karena bacaannya Asim dan Hafaz tidak memperkenankan berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang 'alaihim cambu. Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sini kebacaannya. Ben bacaannya kok tertib dari nomor 1 sampai setelah terakhir. Balik, Pak. Balik bisa sampean misalnya. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin arrahmanir rahim ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi alaihim. Tak bisa. Kau tu tertib. Ini kesyarat tak? Kemudian yang kedua wal muwalat, Pak. Muwalat ini terus, Pak. Nyambung, Pak. Tak bisa buang-buang. Alhamdulillahi rabbil alamin
pas adikir boleh sampean Pak, saking cek khusyuk. Allah Maliki yaumiddin ya Rasulullah. Tak boleh dengan Pak, tasa Pak. Tasa Pak. Kau tu mualat. Makanya penting ngaji. Dikata orang kan mau tahu, pola cek khusyuk. Pas nangis ning baca Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Pas dengan ambu saya abid, saya tujuan nama meke dak bacaan Fatihah, tak sah nih Pak. Itu tidak sah Pak. Jadi tidak sahnya. Kecuali tak niat memeke Fatihah kan tersentuh misalnya kan kalau ben maus Al-Qur'an. Tapi banyak orang saya maus Al-Qur'an saya nangis nih kebeninge Fatihah. Ketika membaca surah, misalnya mau surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pas nangis Pak. Dan ini tak masalah. Mun itu Pak Fatihah Pak, ini masalah nih Kak. Mun beda niat qat'ul Fatihah, ini betal Fatihah. Bisa betal. Wa mura'atu hurufiha. Ajegah dak huruf-huruf Fatihah Pak. Ini kata mun doa ini kan maus Fatihah, ampo tak aja ke huruf-huruf Pak. Kema alham tadi alkam, al-fatihah tadi al-fatihah, al-fatihah, alham, hahihu bahkan seneka. Neka kutu jaga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Neka huruf-hurufnya harus dijaga. Wa mura'atu tasydidatiha. Menjaga tasydid boleh Pak. Tasydid dengan fatihah. Alhamdulillahi rabbil. Kata orang baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kita sah Fatihah Pak. Kau tu jaga. Tasydid di dalam Fatihah juga harus dijaga. Wa alla yaskuta saktatan tawilatan. Selanjutnya tak oleh ambu sekejap ota beabid seniat tahkot al-qiraah memeke bacaan qiraatul Fatihah. Selanjutnya lagi syaratnya termasuk syaratnya qiraatul basmalah wa minha al basmalah. Maus bismillah Pak. Wabah neroi Mekah sampean Pak. Mekah mazhab napa tadi? Maliki lagi. Mekah Maliki. Mun Mekah langsung Pak. Kapan takbir? Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seneka wabah nero sampean Pak. Reng siantan nero Mekah. Orang napa kan tuh? Gang napa Pak Pak? Orang kantor nero. Allahu akbar. Alhamdulillah. Padahal madhabnya dia Syafi'i. Klero Pak. Kau tu bismillah. Bismillah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahirabbil alamin. Enten tak pada madhab ba'aban ben madhab Mekah. Kalau di Mekah madhab Maliki, kalau di Indonesia madhabnya Syafi'i. Madhab Syafi'i memberikan syarat di dalam membaca suratul Fatihah harus diawali dengan membaca bismillah. Neka termasuk syarat-syarat membaca Fatihah. Saya terakhir syarat membaca Fatihah Kak Dinto memperdengarkan kepada telinganya sendiri. Jadi kotu Pak, kotu merengi sampean. Ketika mau Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, telinganya harus dengar. Pon, niki lestari pon. Oh niki ki abid niki ki banyak Pak. Terus ki nomor 4 Pak. Digule cepet ah. Al-khamis ar-ruku, si nomor 5 ruku. Nah, nomor 5 ruku nih Kak, beda minimal ruku Pak. Minimal ruku, tat bisa praktek tat, biar jelas tat. Kalau saya kan biar nyaman ngarahkan. Nah, minimal ruku nih, buat ini kitab ayyan haniya qadra wusuli rohatai mu'tadil khilqah rukbataihi. Nah, hanya dengan ukuran menyentuhnya ujung-ujung. Nah, nikah minimal nikah ayat hania qadra wusuli rohatai mu'tadil khilqah, dua-duanya bukan ujungnya. Nikah Pak, nikah to'ot Pak, nikah kan beri to'ot nikah minimal Pak, minimal. Jadi mun saat nikah Pak, Allah nikah tak cukup Pak, mun nikah kecuali kan bungkuk Pak ki sakit tengah Pak, banyak kelu mekol buaan dan molot pola nah mekol buah melolo tegak tengah pas ketika ruku seneka kita apa-apa maklumi kan mun normal Pak khilqah min aslil khilqah normal, misalnya normal dia dalam kondisi normal minimal harus dua telapak tangan ini menyentuh kepada dua lutut. Neka minimal. Saya sempurna Pak, saya sempurna. Neka kok tu lurus ya pon Pak.
seperti satu papan yang bisa disimpan di atasnya air. Niku kudu lurus. Pandangan ke tempat sujud. Tanang neku toot. Bodo orang cek nunjam Pak. Beni neku toot, pa neku sokon Pak. Oh. Cek nunjam Pak. Enteng cek jam nunjam dulu Pak. Cenget jak to le boleh nunjam. Agak. Jadi orang aruku beda minimal, beda maksimal. Minimalnya dua tangan menyentuh lutut dan badan agak rendah. Kalau maksimal badan itu lurus seperti satu papan, Pak. Paham gi? Lah, dia kayak cepat be gula. Karena gula oneng sampean anu pun. Lesankah masih tanpa kerja gula, Pak, sampai kerja, Pak. Asadis at-tumakninah. Saya kapeng 6 Kotu tumak nina Pak, tumak nina ni ka anteng, tumak nina ni ka anteng. Tapi bodoh orang apa jong mucuatan. Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enten tak sana ke Pak. Orang apa jong kotu tumak nina. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Ni kenyamanan tumak nina. Mereka baca orang puru ikomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Apa jeng, Pak? Puru yang tariba aban, puru mari wudu. Ni oleh serakaat, ternyata lah salam, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, cek laju nah siapa jeng. Ni kenyamannya tak tumak nina. Apa jeng sana tak tumak nina. As-sabi al-i'tidal. Saya nomor petok i'tidal. I'tidal nekat. Cek dari ruku pas loros nih Pak, nyamana i'tidal. Pon. Kita pakai anu, kempang nih Kak. As-samin tumaknina cukan. As-saminu tumaknina fihi fil i'tidal. Tumaknina di dalam i'tidal. At-tasi saya nomor sanga. Ah nih pun cepat Pak. As-sujudu marrotaini, sujud du kali Pak. Saya kapeng sanga, sujud du kali. Le sujud kak dinto Pak, beda syarat ta asujud. Nah nih Kak bikula jelasakin. Sekuni Pak. Syarat sujud neka beda peto Pak. Syurutus sujudi sab'atun. Syarat sujud beda peto. Setong. Orang asujud ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Orang asujud ya Pak. Kotu di atas anggota yang 7. Anggota yang 7 apaan Pak? Dai Pak. Beda Pak dai ini Pak. Kuliah beda Pak. Sampean beda. Makanya dai ini ke tak bisa itu top teretan. Kacang bodoh orang cek agaya, nak kasar. Oh, bun pun ni ke Pak. Tengok bun gula bandar Pak, mengkula lancung ngobuk ni ke Pak. Oh, anak-anak ngode gula Pak. Masa ni ke Pak, asongkuan sana ke. Leno poi ke doi ni ke. Mun ngaji sevina tak sah. Mun ngaji sevina, karena menutupi tempat anggota sujud ni ke. Anggota sujud. Ni ke tak bisa. Mun bini biasanya napa? Ruku ke. Mu kena na terlalu ngade. Lepas notop sini tak bisa. Oh tabo songkon sambian Pak. Pas sini Pak. Oh. Tak sajukan Pak. Saya seteng ke sini ke mon. Ah seteng nih Kak. Nih ke deui Pak. Seteng nih ke paham ki Pak? Lah, jadi asongkuan sampean Pak. Sini ke saya. Sini kah. Engki mun sini ke Pak, tante-tantenya punya utang. Punya utang mun sini ke Pak. Pon. Saya pertama harus sujud di dalam 7 anggota. 7 anggota saya pertama Pak. Nih ke Pak. Dei. Saya nomor 2. Nih ke Pak. Kedua tangan. Berarti beda-beda Pak. Tong 2 telok. Saya kapeng 4 lutut. Kemudian saya kapeng 5 lutut setengah Pak. 2 lutut. Saya kapeng 6 jari-jari kaki nih ke Pak. Tak langkung itu orang Pak, benikan gula kurang ajar enggak Pak? Maleon nih Pak. Nih kan Pak. Jari-jari ini Kak. 6 petok. Ah, praktek. Adab sana Tat. Adab sana Tat. Adab ke bawah Tat, biar kelihatan. Pak, orang yang sujud, saya napa nak ada Pak? Tanang kada, apa toot kada, apa deui kada Pak? Deui kada. Mau deui kada kan nyelet Pak sampean Pak. Sebiasa.
Taat kada nih kepon saya. Allah. Seneng kan? Nah, begitu. Lah, nih ke sujud nih. Allahu Akbar. Nah, taat kada pas tanang pas deui. Ki, Pak. Lah nih ke Pak, tak langkong Pak. Seporanya Pak. Nih kan 7 anggota gelek deui. 2 tangan, 2 lutut, nih ke tepak pon. Pas 2 jari-jari kaki. Lah nih ke Pak. Nih ke kau nyeting nih ke Pak. Seneka? Paham gih? Nih jari-jari kaki nih, kau nyeting. Kadang ada orang tak langkung tak, saya salah, praktekkan yang salah tak. Anu apa? Jari kaki. Saya lebih fokus ke jari kaki. Jari kaki yang salah. Seneka. Le. Baru saya seneka Pak. Banyak gih. Oh banyak. Salah Pak. Paham gih Pak? Monggo ngaji Pak. Muntro jelas boleh ke pondok pesantren Salafiyah Al Aziz. Saya pengasuna gula Pak. Nika kelero ki? Nggak nika kelero. Lah kecuali keng sampian Pak seporana. Sokona tak bisa apple kok ger. Asam urat. Tak kenapa Pak. Cek paksa. Paham gi? Aduh terus. Gula pun asam urat nika terus tak bisa paksa terus. Cek paksa. Mungkin bisa paksa-paksa Pak. Mungkin bisa loros, pengening kekenangan sujud, paksa. Mun tak bisa, empun tak usah. Cepon kita podo. Oh, sampean tembang tak bojeng boleh Pak, bojeng sekalian. Mereje bojeng ke rumah sakit. Empun cek paksa. Paham ki Pak? Pon. Terus, pertama sujud di atas 7 anggota. Sujud di atas 7 anggota. Kemudian sekapeng 2 Pak. Duh ya Allah, mak pas elang nih kah. Sekapeng 2 wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Dari ini kutu buka kan kelihatan kasah. Jangan sampai beda sesuatu yang menghalangi antara dahi dengan tempat sujud. Tak boleh Pak. Terus wa tahamulu bi ra'sihi. Biarkan berat kepalanya Pak. Contoh sujud, enggak ngadap sana kalau sekarang. Terus biarkan berat Pak. Tina berempat misalnya kira-kira berat cetak nih Pak. Misalnya 5 kilo, biarkan 5 kilo. Cuk tambah Pak sampean Pak. Contohnya tambah. Tekan Pak. Tahu le Pak. Atau demang Pak sampean. Biasa 5 kilo bereun, 3 kilo yang enggak separuh. Tahu le juga. Lemun sampean malah celing orang ibadah Pak. Oswaki Pak. Buat jeleng nih kan. Wah, min ahli sujud, min asari sujud, bekas sujud ibadah ke Allah. Yenten Pak kayak gosok aki keteker ka Pak. Tentak seneka. Pon. Wa adamul hawa li ghairihi. Nalikana sujud tak oleh niat selain. Niatnya harus sujud. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Mun orang asujud tak oleh asujud kenengan se orang gila aguli sejadana naro aguli Pak. Nah, nika boleh. Nika kan. Aduh ya Allah, nika muntuti dosen kuliah bejer larang Pak. Kayak ngontong NU Pak. Ada apa-apa sekali Pak. Kayak berjuang melolo Pak. Nah, nika Pak. Mun sampean angkui sejada yampar seneka kis sejada. Aguli na penten Pak sejadan Pak. Nalekan sampean sujud. Aguli enten. Ya enten lah aguli. Begini. Ya enggak lah. Contoh misalnya ada sejadah, enggak ada ya. Ada sejadah misalnya diampar saya sujud, bergerak enggak? Enggak. Ini sejadah bukan Pak? Sejadah kan? Sampai sujud di sini bergerak enggak sejadahnya? Enggak. Ini sah apa tidak sujudnya? Sah. Sah begini. Yang tidak sah Pak, kalau sampean bergerak, sejadahnya naruh aku lagi Pak. Contoh misalnya. Mohon maaf. Surban pesaneka Pak. Surban pesaneka pas asujudan langsung tadi sujudat. Allahu Akbar. Tak boleh nih Pak. Paham Pak? Lah, saya tak boleh seneka. Allah liman hamidah. Pas sujud boleh tak? Allahu Akbar. Ini kita sah. Karena sujudnya terhadap benda yang bergeraknya orang ini juga bendanya ikut bergerak. Ini tak sah. Paham gak Pak? Pon.
Aduh, banyak kita. Untuk di imam biasanya kabel ini. Kabel. Kabel imam. Kalau kabel ndak kena sujud, ndak kena sujud. Kenapa? Enggak tangan ini. Kalau tangan enggak. Benda tangan enggak. Nanti kalau tak paham tanya Pak ya. Boleh tanya Pak. Tanya apa-apa ke gula Pak. Boleh, insyaallah boleh. Terus lanjut. Kemegele lama hilang. Ya Allah. Terus wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Angka budina tempeng cetak Pak. Beda negatif, setepat tat, sujud tat. Mengangkat bagian belakang ketimbang depan. Ini ke bener nih Pak. Nika yang ka irtifa'u asafilihi budi saya de nika perende. Nah, saya kelero tat. Nika tat, pegebe tat. Ah. Kelero nika Pak. Enggak kodok asa. Kelero kasra. Nika apa jengkelok ngolok nika sang kagadengan senika. Kelero Pak, kelero. Berarti saya tepak budine teki ya dan rendah pon. Ya Allah. Nah, anggotanya sujud tadi 7 ya. Pertama dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ibu jari-jari. Pon, ini keparak mari ya Pak. Saya kaping 10 Pak. Rukun saya kaping 10 tumak nina di dalam sujud. Tumak nina di dalam sujud. Kemudian mari saya kaping 10, saya kaping 11 toju duduk di antara dua sujud macam tahiyat Pak. Duduk di antara dua sujud, pas saya kaping 12 tumak ninah di dalam dua sujud, saya kaping 12 tahiyat akhir. Maus tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nekale oleh Kanjeng Nabi nalekana Isra wal Mi'raj Pak. Kanjeng Nabi Pak, selain sholat, le oleh pertama Kanjeng Nabi kancah, kebereng bi malaikat Jibril Pak. Eta buakin yang diubi kalah asa. Ala sama'i sama Muhammad Jibrilu qala lahu taqaddam. Oneng kemana nih sampean? Ala sama'i sama Muhammad. A'las sama de paling tinggi langit sama Muhammad naik pas ada Kanjeng Nabi Muhammad. Langit setong 2 telok 4 5 6 petok gen petok malaikat Jibril amit ke Kanjeng Nabi. Beluk nih kamare beluk rof-rof kemudian mustawan baru ke aras atau sidratul muntaha. Kaping beluk ni malaikat Jibril atau buka Kanjeng Nabi, ya Muhammad kendina boy, engkau tak bisa norok kakek. Jibrilu qala lahu taqaddam, ngereng sampean semangkat hibi. Akhirnya dapat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala, nalekana ngadep Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi ni ka ngaturake salam. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Cek keagungan kemuliaan berkah kak dinto keangkui Allah Subhanahu wa taala tebuna Kanjeng Nabi. Pas tebuna Allah assalamu alayka. Assalam Allah assalam ke Kanjeng Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Napa tebuna Kanjeng Nabi Pak jawab assalamu alaina. Punten ya Allah, saya selamat nek tak kun untuk kula. Assalamu alaina wa ala ibadillah ben kebulana ajunan kapi nek Pak Kanjeng Nabi Pak. Ki engak kesampian ben kula Pak. Mun kula kan Pak tepaan ngakan nyaman Pak, kebini tak engak Pak. Ke anak tak engak. Kanjeng Nabi Pak nalekana tebuna Allah assalamu alaika kaki selamat Muhammad. Napa tebuna Kanjeng Nabi? Ya Allah, benikun kula saya selamat ya Allah. Kebulana kula cukan umat ajunan ya Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Baru syahadat Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lah nika Pak tahiyat akhirnya mana tah? Tahiyat akhir. Pon. Saya kaping 14. Tojuk Pak. Saya kaping 14 duduk di dalam tahiyat akhir. Tadi tahiyat akhir kau tojuk Pak. Saya kaping 15 as-sholawat. Lah nika Pak, as-sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lah lanjutannya gelek nih kah. Dadi Gusti Allah selain Kanjeng Nabi Muhammad ngaturake salam at-tahiyatul, juga Kanjeng Nabi nih kak aki pangkin ben Allah, caipun Mbak. Aki pangkin ben Allah, Kanjeng Nabi ada bu. Ya Allah, kula nika kebulan ajunan. Pas debuna Allah Muhammad atanya al jannatu liman ya Muhammad. Muhammad tak tahun je. Surga jening siapa Muhammad iku? Tanya bi Allah, Muhammad surga jening siapa? Jawab bi Kanjeng Nabi. Mun sampean tanya Pak, di kula pun tanya, Pak, surga jening saya Pak. Pasti jawabannya sampean surga jening Allah. Begitu juga Kanjeng Nabi Muhammad, al jannatu laka ya Allah. Surga nika keagungana ajunan, keandina ajunan milik engkau wahai Allah. Napa tabun Allah? La. Benih Pak. Benih Pak. Ongkuan benih. Surga benih keagungan Allah, benih untuk Allah. Apa tabun Allah? Al jannatu laka ya Muhammad. Surga je untuk kakek waliman yusalli alaika. Ben kangkui orang saya solawat dak sampian wahai Muhammad. Dadi ngereng Pak, mangken lan molot. Mari cocokan Pak. Belum leku ki Pak. Oh pada pun bentuk dan gula. Pun beda lebih nebuan yang masjid kirim ke bentuk saya Pak. Malah aroma salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ke terakhir Pak. Pun terakhir Pak. Bodoh secum keretan? Hah? Marah bagena. Secum lah. Nah, terakhir Pak. Saya terakhir as-salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salawat ke Kanjeng Nabi Pak, beda minimal, beda maksimal. Sampai ngocak seneka as-salawat Kanjeng Nabi misalnya tahiyat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kafa. Cokop. Asa. Keng sebagus eta buaki bi ulama kak itu sholawat Ibrahimiyah. Sirat sholawat terbaik itu katanya Pak, sholawat Ibrahimiyah. Katina apa bacaan Pak? Pasti hafal Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Nek caipun kus selawat Pak. Kus selawat, sirat bentuk lafaz selawat paling bagus adalah selawat Ibrahimiyah. Versi kitab Kasyifatus saja, versi kitab Safinatun Najah. Para hadirin para rabu sebutan kaulamul jaki, saya paling terakhir yang kika dinto salam. Nih Pak, saya terakhir salam. Bapak para tak percaya, terakhir terus berdiri Pak Ustad. Nih kepone salam Pak, salam mungkin boleh nak one. Salam Pak, saya salam pertama ke kangan. Assalamualaikum warahmatullah. Seneka ki. Dadi salam neka beda tengkane cukan Pak. Ngadep dek beda. Se oleh iltifat neka wajahnya saja. Assalamualaikum warahmatullah. Bedi-ben boten Pak. Bodoh kata ngoreng. Assalamualaikum warahmatullah. Kia salaman. Sia. Assalamualaikum. Ya, salah nih Pak. Tentak seneka. Wajahnya saja. Assalamualaikum. Sekiranya mata ini bisa melihat pipinya orang yang ada di belakangnya. Neka, terakhir salam. Tak bisa bawa-bawa Pak. Misalnya sampean penternas rep. Assalamualaikum. Maalaikum ke siapa? Jengku apa jeng ke tibi? Sampean kan ke tibi apa jeng? Mun ke tibi ka. Pakai domir mukhotaf ka mufrad. Assalamualaikum warahmatullah. Oleh Pak. Tak oleh. Pas jemaah ben binina. Assalamualaikum. Sia. Tak oleh Pak. Tetap assalamualaikum. Assalamualaikum. Atau balik. Alaikum assalam. Tak bisa juga. Tambahi wau. Assalamu wa alaikum. Juga tak oleh. Lafadznya tertentu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kaki. Paham Pak? Saya terakhir tertib Pak, tertib torok gilir dari saya pertama gila niat sampai saya terakhir salam. Engki saya terakhir cukup Kak Dinto masih leles sokapi. Seporan iki Pak, boleh sampai agak aja kesampian saja Pak. Seporan malah tak tegang maksud gula.
Engki cukup Kak Dinto, muka-muka berbarokah bermanfaatah. Hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.